بلوچستان کے امن پر ایک اور وار، زیارت میں دہشت گردوں کا حملہ، 2 SHO سمیت 9 پولیس اہلکار شہید، سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی، 15 خوارج ہلاک۔ حکام کے مطابق امن دشمنوں نے گزشتہ شب زیارت کے کچ مانگی فیز 3 میں بزدلانہ کارروائی کی۔ شہداء میں SHO مانگی محمد حسن اور SHO کواس صوبت خان بھی شامل۔ حملے کے فوری بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے کا محاصرہ، سرچ آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق متعدد پولیس اور ATF اہلکار تاحال لاپتہ، تلاش کا عمل جاری۔ میں اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف لڑتا رہوں گا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ بزرگون ہیں یا باقی لحاظ ہیں، ان میں مکمل آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم سخت آپریشن کریں گے ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے ہماری معصوم جانوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ حالات اچھے نہیں، بند کمروں میں بیٹھ کر مقابلہ ناممکن، عوام کی حفاظت کے لیے خود نکلنا ہوگا۔ امن دشمنوں کا خاتمہ ہماری ذمہ داری ہے، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم، سرفراز بگٹی بزریہ سڑک زیارت پہنچ گئے۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں واقعے سے متعلق بریفنگ۔ بلوچستان میں 15 خوارج جو ہیں وہ جہنم رسید کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز افواج پاکستان ان دہشت گرد کے خاتمے کے لیے شبانہ روز کاوشیں کر رہی ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب اس ملک کے اندر دہشت گردی کا مکمل طور پر صفایا ہوگا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا حملہ انتہائی قابل مذمت، وزیر اعظم کا 15 خوارج کی ہلاکت پر فورسز کو خراج تحسین۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ وفاقی کابینہ کا سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور بیانات پر اظہار تشویش، آبی حقوق پر کوئی بھی سمجھوتا نہ کرنے کا عزم۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کی موجیں، مراعات اور تنخواہ الاؤنسز کا ترمیمی ایکٹ تیار۔ 3 روز تک کسی بھی سرکاری رہائش گاہ میں مفت قیام کی سہولت بھی شامل۔ ممبران اور شریک حیات کے تاحیات سرکاری پاسپورٹ کے حصول کے لیے وفاق کو سفارش کی جائے گی۔ MPs کو غیر ممنوعہ بورڈ کے 8 لائسنس بھی ملیں گے۔ اراکین پر نوازشات کرنے والے ایوان کی آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش۔ KP اسمبلی نے صحافیوں پر قید، جرمانے اور پابندی کا قانون منظور کر لیا۔ اسپیکر کسی بھی جرنلسٹ کو ایوان کی کارروائی کی کوریج سے روکنے کا مجاز، خلاف ورزی پر صحافی کو 6 ماہ تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ یہ بل جو ہے پیش ہوا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کنڈی صاحب نے پیش کیا۔ اگر میں اسمبلی میں ہوتا، کیونکہ میں پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں اور ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، تو میں کبھی بھی اس کی حمایت نہ کرتا۔ لیکن ظاہر ہے اب یہ بل پیش ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس پہ ناراض ہیں اور شاید وہ اس کو ریورس کرنے کی ارکان کے لیے مراد کا بل پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کیا۔ میں اسمبلی میں ہوتا تو کبھی اس کی حمایت نہ کرتا۔ سیکرٹری اطلاعات PTI شوکت یوسفزئی کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی بل پر ناراض ہیں، شاید واپس لے لیا جائے۔ It's the best, currently the best plane by far. It's certainly something we will consider. Yeah. We're going to be taking the sanctions off. They could have gotten into the fight. Maybe they didn't do that because of me. I get along very well with both, and we're going to get it settled. And President Erdogan's helping us get it settled. امریکہ نے یورپ کو ہمیشہ روس سے تحفظ فراہم کیا، ہمیں ضرورت پڑی تو کوئی مدد کو نہیں آیا۔ ٹرمپ کا پھر نیٹو کے رویے پر مایوسی کا اظہار۔ ترک صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، ترکی ہمارا عظیم دوست ہے، وہ میزبان نہ ہوتا تو سمٹ میں شرکت نہ کرتے۔ ترکی کے روسی دفاعی نظام خریدنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ F-35 طیاروں کی خریداری پر اہم فیصلے کریں گے۔ امید ہے یوکرین کی جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ ایران کسی بھی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ انقرہ میں نیٹو سمٹ کا آغاز، امریکی صدر بھی ترکی میں موجود۔ صدارتی محل آمد پر شاندار استقبال، توپوں کی سلامی دی گئی، ترک طیاروں کا فلائی پاسٹ۔ دھمکیوں کے ماحول میں مذاکرات نہیں ہوں گے، امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی عزت کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، ایرانی عوام اور افواج کسی دھمکی سے خوفزدہ نہیں، ہمارا رد عمل اور موقف مفاہمتی یادداشت کی شق 13 کے مطابق ہے۔
तेहरान के बाद कुम में भी ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत, रिक्कत अमेज मनाजिर, हर आंख अश्कबार, अवाम का जमे गफीर शहीद रहबर आला के आखिरी दीदार के लिए उमड़ आया। ताज़ियती जुलूस में सुर्ख झंडे उठाए, शुरका के अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात कल होंगी। शहीद को जुमेरात के रोज मशहद में इमाम रजा के रोजे की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की मनमानियाँ, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटा खुद महंगा कर दिया, गरीब रोटी से भी महरूम। कराची में 128 के बजाय 146 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, रोटी की कीमत भी 5 रुपये बढ़ा दी गई। लाहौर में आटे के फ़ी किलो नर्ख 140 रुपये तक जा पहुँचे। पेशावर में 20 किलो का थैला 300 रुपये महंगा हो गया। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई के अहकाम दिए गए हैं। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उन लोगों ने गंदम को जो है उसको मुख्तलिफ जगहों पर उसको छुपाया हुआ है। इस पर हुकूमत ने सख्ती से क्रैकडाउन का फैसला किया है। सिंध हुकूमत का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम और आटा खुफिया गोदामों में छुपा रखा है। चाहते हैं विफाक के साथ मिलकर कौमी पॉलिसी बनाई जाए। शर्जील मेमन की दीगर वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM पर दिखावे की सियासत का इल्ज़ाम, बयानात सियासी शोबदाबाजी करार। कहा मुत्तहदा वाले शौक पूरा करें, वजारतें छोड़ें और विफाकी हुकूमत से अलग हों। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी के लिए जमात इस्लामी का 10 जुलाई को मुल्कगीर मुजाहरों का ऐलान। लेवी भत्ताखोरी करार, फौरी खात्मे का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल की कीमत किसी सूरत 225 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। LPG 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। गैस लोड शेडिंग भी उरूज पर है। विफाकी काबीना ने पहली बार 4 साल के लिए हज पॉलिसी और प्लान की मंजूरी दे दी। ख्वाहिशमंद अफराद 2030 तक के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जिसे मद्देनजर रखते हुए तरजीही वेटिंग लिस्ट मुरतब की जाएगी। मुजवजा हज पॉलिसी के नफाज के लिए SOPs और दीगर जवाबित बनाए जाएंगे। सऊदी कवानीन और जवाबित से हम आहंग करने के लिए पॉलिसी में तरामीम भी की जा सकेंगी। शुरका को ब्रीफिंग। वजारत खजाना मैनेजमेंट में बुरी तरह नाकाम, कर्जों की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। एक साल के दौरान बोझ 5,904 अरब रुपए बढ़कर 81,949 अरब तक जा पहुंचा। रवा माली साल सिर्फ सूद की मद में 8,054 अरब की अदायगी करना होगी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मिस मैनेजमेंट पर सवालात उठा दिए। हमारा है, हमने किसी ने हमसे एहसान नहीं किया। मैं चाह रहा हूं कि आपका गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का, CM साहब का 100 डेज का प्लान हो और 100 दिन बाद मुझे रिपोर्ट किया जाए कि आपने 100 डेज का परफॉर्मेंस क्या रहा। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत किसी का पीपल्स पार्टी पर एहसान नहीं, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। बिलावल भुट्टो ने तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान मांग लिया। वजीर आला हाउस गिलगित में अहम इजलास। PP चेयरमैन को इंतखाबात से मुतालिक रिपोर्ट पेश। आप बंद कमरों में नहीं बैठेंगे, अवाम के साथ खड़े होकर हुकूमत चलाएं। हक़ मिल्कियत की कानून साजी पर भी अमल करवाएं। असेंबली के पहले इजलास में करारदाद पेश की जाए, बिलावल की हिदायत। पार्टी में कोई बगावत नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से फैसला इंतहाई वाज़ेह है। किसी भी सूरत नहीं चाहते कि कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हर चीज़ पर समझौता नहीं करते, लेकिन कभी कभी एक कदम पीछे हटना पड़ता है। 2025 की जंग के बाद हम सब मुत्तहिद हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मोदी की उंगली नहीं, पूरा हाथ काट दिया। पंजाब में दही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर तेजी से जारी। 75 रोज में 1129 सड़कें मुकम्मल। 1795 किलोमीटर नेटवर्क बहाल कर दिया गया। आला सतह इजलास में वजीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज की तमाम जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और हसास इदारों का एक्शन। कालादम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द पकड़े गए। 4 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर और दीगर सामान बरामद। दोनों दहशतगर्द हसास तंसीबात की मालूमात इकट्ठी कर रहे थे।
पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की शिरकत। कहा, शहीद अफसर ने खातून की जान बचाते हुए फर्ज शनासी, बहादुरी और इसार की आला मिसाल कायम की। गर्मी कहर ढाने लगी। सिब्बी में पारा 42 सेंटीग्रेड, शिद्दत 68 महसूस की गई। सक्खर में फील लाइक टेम्परेचर 55 डिग्री। कराची में गर्मी 47 सेंटीग्रेड तक महसूस। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम हुआ खुशगवार। खालिस्तान तहरीक से खौफजदा मोदी सरकार की सच दबाने की एक और कोशिश। 80 और 90 की दिहाई में 30,000 से ज्यादा सिखों का मावराए अदालत कत्ल। हकीकी वाक़यात पर मबनी फिल्म सतलुज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज के 2 दिन के बाद ही मिटा दी गई। दिलजीत दोसांझ की फिल्म को 4 बरस से सिनेमा घरों में नुमाइश की इजाजत नहीं दी जा रही थी। दिलों का बादशाह टूट कर बिखर गया। एक और मार्का, चैंपियन बनने की हसरत पर तमाम। रोनाल्डो का वर्ल्ड कप करियर आंसुओं पर ख़त्म। स्टार फुटबॉलर बोझल कदमों के साथ मेगा इवेंट से रुखसत। ये मेरा आखिरी मेगा इवेंट था, बाकी फैसलों पर बाद में सोचूंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मीडिया से गुफ्तगू। पुर्तगाल के मैनेजर रॉबर्टो मार्टिन्स का ओहदे से अलहदगी का ऐलान। आलमी कप से बाहर होने पर पुर्तगाली मद्दाह अफसरदा। स्पेनिश दिफा नाकाबिल तस्खीर साबिक चैंपियन की सोलो फ्लाइट। 2010 का फातेह पुर्तगाल को नॉकआउट करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मैरिनो का गोल फैसला कुन साबित। पूरे टूर्नामेंट में अब तक कोई टीम स्पेन के खिलाफ गोल नहीं कर सकी। और पाबंदी हटवा सकते हो, जितवा नहीं सकते। बेल्जियम का अमरीकी सदर को मुंह तोड़ जवाब। ट्रंप और फीफा का गठजोड़ भी अमेरिका को शिकस्त से ना बचा सका। बेल्जियम अमरीकी टीम को 4-1 से रौंदकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मेगा इवेंट के तीनों मेजबान इवेंट से बाहर। फातेह खिलाड़ियों का ट्रंप डांस वायरल। मेगा इवेंट में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र का मुकाबला जारी।